Game. Ito na yung real life mga idol. Comment kayo, comment kayo. Yun na, live na. Ayun mga idol, mag-comment kayo kung goods na tayo. Kung mag-proceed na tayo. Ayan. Mag-comment kayo kung mag-proceed na tayo mga idol. Sa mga jackets. Oh, ba't inubos mo ba mo? Di ko naisip Say hi guys! Hey hi guys! Bang, bang. Hi guys! Pango sila pang. Bang kita, bang! Paano tunog ng baril mo? Paano tunog baril mo? Daddy, Daddy, Bang! Daddy, Bang mo! Daddy, Daddy. O, pango sila pang. Pang! Comment kayo mga idol, please. Comment po kayo. Wala talaga. Late na. Oh, Willow Baby loves Ashong. Wow. Yun, Mami Leonie. Wala oh. Wala dito sa akin. Oo, de. Meron din sa akin. Awan dito eh. Hi, Shong lang. Nene. Hi, Shung. Tapos Mami Leonie. Hi, Baby loves Ashong. Ano, uli mo. Papapapap na lang. O, dyan na lang tayo mag-base. Sa inyo. Jacket Monitor boss, kayo. sabi. Giorgio Gallardo. Hi, baby! Hanapin ko yung... Game? Main basis tayo mga idol oh. New York, wala na. X ko garo. X mo muna yan. Again. Main basis tayo mga idol. Main, for only, for only 1,000, Ano yung Jurassic? Jurassic World. for only 1,000 na lang mga idol. Alright. Mine, ang code niya is, Mine Dinosaur. Mine Dinosaur for only one, ayun dinosaur kasi. Mine Dinosaur for only 1,000 pesos. 1,000. 1,000 pesos. Mine Dinosaur. See you. San Jose. Ay, doors niyo. Diba? Tingnan nyo nga. Mine Dinosaur. Mami Leonie, mine, 1,000 din. Dinosaur. Yours na, Mami Leonie. Nakaado ni Mami Leonie ah. Alright, main basis muna tayo. Main basis. Paunahan lang. Nasa likod niya na naman si Ate Nene. Alright. Susunod na item, mga idol. Wait. Minsan ko lang siya ginamit. Di ko na maalala kung saan gig. Ako naman. Ay, ito kanak ko. Oh, say hi guys! Ay, Uy. ay, siya. Ay, No. siya. Ay, ay, siya. You said, hello? Alright. Mind nyo na mga idol, minsan ko lang ito nagamit sa isang gig. Di ko maalala kung saan, pero minsan ko lang siyang ginamit. Mind nyo na for only Mama, ito na lang. 1,000. Mami, wallet ko. 1,000 pesos. Nung kwarto. 1,000 lang mga idol. Kunin nyo na mine hanger. Mine hanger. Kung mag-play. For only 1,000 pesos. Sinong mauuna, siyang makakuha. Mine hanger. Mine hanger. Bye-bye. 1,000. Lalabas ka? Saan ka pupunta? 1,000. Mine hanger. Daddy, Mine hanger. For only 1,000. Mine, Mami Leonie, hanger. Ay, naglang ni Mami. Basta first mo. Ala naman na ni Mami Leonie, naglaing. Naka-ready. Sunod niya na naman si Ate Nene. Ito na ito. Magkasunod na naman. Yours na, Mami Leonie. Magkano yung dad? 1,000. Bang Ah, ito ulit. Alright.
For only... Okay, mag-unahan ulit kayo. For only... 1,000. 1,000 ulit. For only 1,000, mine. Mine avocado. Mine avocado for only 1,000. Mine avocado. For only 1,000 pesos. Hindi ka aram mo how much. Seryoso ka? Saan dyan? Mine avocado for 1,000. Mine avocado for 1,000. Mine 1,000 avocado. Mami Leonie, yours na. Naka-add doon ni Mami. Yours, ma'am. Mine avocado, Mami Annalisa. Yours na, Mami Leonie. Alright. Janet Urban. Wow. Ito, outfit ko rin siya sa Abu Dhabi. Magkano ate? 1,000? Yes. Outfit ko rin to sa Ano yan, Abu mind Dhabi, basis mga din? idol. Mind basis din to. Ate Nene, late ka ulit. 1,000 lang ulit. Kulay yan, B. Red orange. Oh, red orange. Ganito talaga ang kulay niya, mga idol, ha. Hindi to napahirapan masyado. Medyo, pakupas siya na red orange. Sweat. Para lumitaw yung mga stitches niya. So, for only 1,000, H&M to, mga idol, ha. Pinili ko siya sa Abu Dhabi. H&M. Yung. Si Mami Leonie, siguro nakatype na yung mind. Large to XL. Mine Asyong. Mine asyong for 1,000. Mine Asyong for 1,000. H&M to, mga idol, ha. H&M. Oh, ikaw na sis Nene. Sabi Ay, ko, nag-giveaway na siya. Nag-giveaway na. 1,000 lang. Kota na siya eh. Kumuta na yan, ni Mami Leon. Size idol. Large. Large to XL. Large to XL. H&M to, mga idol. Mine asyong. Mami Leonie naman. Mine asyong 1K. Yours na, Mami Leonie. Ay, hindi natin na nag-comment si Nene. Akala ko nag-giveaway ka na, Mami Leonie. Huli din si Nene. Nahuli na naman. Mami Leonie na Mami naman. Leonie, yours na. Ano ka? Umaariba ka, Mami. Andyan na. First honor ngayon si Mami Leonie. Nauna pa din si Mami Leonie. Bang mo sila ba? Alright, ano natin? Ay, nalagay yung ng baril. Ano yan? Ay, kawawa. Knitted. Alright. Sunod natin to. Start nyo sa... Ano to? Uy! Tingnan nyo kung anong ginagawa ni Shung Shung, oh. Bang! Sabi niya, bang! Ay, bang! Alright, start natin to sa... Ito ay pabid natin to. Kulay yan, blue, white. No? Kasi maraming umaarbor sa akin nito pero hindi ko binigay. Mine yung bata na bangad there, Shung. Si ate si... Alright. Alaan mo natin. Ito mga idol. Start natin siya sa... 2. Maraming umaarbor nito sa akin, hindi ko binigay. Pabak. 2,000. Game. 2,000. Game na tayo. 5 minutes. Let's go. Ashay, say hi! Pang mo sila, pang. Hi, Ninang! You say hi, Ninang! Hi, Ninang. Get nyo na, kamo. Hi, come on. Knitted din to, mga idol. Knitted siya. Asho! Start nyo sa 2,000, mga idol. 2,000. Say hi! Let's go. Hi, guys! Oh, kaibigan. No. Say hi na. Bang sila, bang. Nanay! Ikaw na. Mine to Eliza. kay Eliza. Wala, pumaroon, Jubin. Asha! Ay, gata ni daddy mo.
May nga siyang 1 week. Gumangon. Nice, okay. Eliza for 2K. Great job. Okay, then. Mine 2K, Jay. Jay Hakuba. Yan natin din. Matutawag. Maraming ano rin to, maraming gig din to mga idol. Mga dalawa. Ganun. Mga dalawa, Alam mo 3 na gig. yan. 3 gig. Ay, Mine, kamo siya. Mine. 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 hi, Asyo. Ang galing mo sa isa ni Asyo. Say mine. Kamo. Pinila. Large to large. No. 2-1. Eliza. 2-1 for Eliza J. Hi guys. Kamo nga. Hi. Kamo. Buba! 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 Buba. Walang buba. Sir. Papaplay siya ng buba. Ano ba? Opo ka lang dyan. Last 2 minutes and 20 seconds. 2-1. Last bid. Highest bidder natin si Eliza for 2,100. Really wants you to stay and play some more. So let's make his wish come true by pressing subscribe button and like button. Baba! Kasi boba oh. Last 1 minute and 50 seconds. May batang maliit. Last 1 minute and 30 seconds. Highest bidder natin si Eliza for 2,100. Hala ka, Sean. Hala ka. Uy, malaglag ka, be. Last 1 minute, 5 seconds. 1 minute na lang, 1 minute. 1 minute na. Doon na ba tayo sa mga... Sunod na ba natin yung mga jacket na ano? Pangbalagbagan? Last 40 seconds. Highest bidder natin as of now is Eliza for 2,100. Nagloko kanina dun sa ano eh, dun sa Zoo York. Nagloko siya. Ulitin ko na lang yung Zoo York. Puro ko lang gamit tatewatchin. Walang ano ko. Sunod natin to mga idol ah. Last Kasi hindi makita 19 yung mga- seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yours na, Eliza. Feeling ko nagloko kanina kasi walang nagko-comment kanina eh. 2-1 natin. 2-1. So babaan natin yung ano, yung starting nito. Start natin siya sa 2.5. Start natin siya sa 2.5 mga idol. Start natin to sa 2.5. Bago ito, pala mag ano muna tayo. Ito for only Mine basis. Ano ba ang tawag dyan? First mine. Under Armour to. Under Armour siya, mga idol. Minsan ko lang to nagamit. Under Armour for only. Naslo connection. Ay nga. Ano to? XL to mga idol. XL siya.
1K black. 1,000. For only 1,000 pesos. Ulit yun. Purig to mga idol na Under Armour. For only 1,000. Mine. Mine. Mine Buba. Mine Buba for only 1,000 pesos. Original to mga idol na Under Armour. Mine Buba yung code natin. 1,000 lang mga idol. Mine Buba for 1,000 pesos. B-O-O-B-A. P-O-O-B-A yung spelling. Buba. Mine Buba. For only 1,000. Yun na naman. Watching lang na naman. Nag-slow connection rong martatay. Mine Buba for 1,000 pesos. Mami Annalisa. Mami Annalisa, yours na. Yours na, Mami Annalisa. Alright, isa pa. Mga idol. Nahuli si Mami Leonie ngayon. Ano spelling? Wala na. Nakuha na, Annalisa. Eto, for only 500 pesos lang. Ano lang to mga idol? Pang mabilisan, pang promo. Ayan. Mine Army Green. Mine Army Green. For only 500 pesos. Mine Army Green. Mine Army Green for only 500 pesos. First mine basis tayo, guys. 500 lang yan mga idol. Anong code? Mine Army Green for 500. Mine Army Green, 500 pesos. Mine Army Green for only 500 pesos. Ay, slow connection ko na lang. Baka kaya late guys. Nene. Mine Army Green, 500. Yours na, Yours Nene. na. Game. Flex ulit natin to. Mine black 1K. Game ulit to. Start nyo sa 2.5 mga idol. For 5 minutes lang. Ano dito ate? Ay, man. Start nyo sa 2.5 mga idol. Start nyo sa 2.5. 2,500. Game. 5 minutes lang tayo. Let's go. Ganda to. Zoo York mga idol. Large. Yan. Yan siya. Nagugo ko sila lahat. Price start at 2K. Ay, 2.5. Mine 1K black. Mine that time. 2,500. Baka yan mga si Zuyo. Start nyo sa 2.5 mga idol. Start nyo sa 2.5 kasi maganda to. Hindi ko rin siya papakawalan kung hindi ko siya makukuha. Mine 2.5. Yung right price dito. 2.5. Start nyo sa 2.5. Wala si Perman. Pag 500 na, mabilis mag-send yun. Atin Nene. Pang 500. Mine 2.5 for this item. Ate Tanya, main mo na. Nana. Nana. Apang. Kukunin mo. Get it. Last 3 minutes and 30 seconds. O ayaw talaga nila yan. Mapapalagay po with signature. Yung kaya binayaran natin sa mahal naman, 1.5 na lang idol. Hindi. Ayaw ko. Ano kasi to? Kumbaga may ano kasi to, may kwento kasi to sa akin. Kaya
may mag-mine or wala sa 2.5, okay lang. 1.5 na lang tayo. May mag-mine o wala sa 2.5, okay lang. Ano kasi yan? May tatak din. So York kasi to mga idol. Saka maganda pa siya. Nagamit ko rin siya sa tukar. 2-3 na lang. Eljun, G, Sasan. 2.5. Kuya, 200 na lang. Kaya mo yan. Plus 200. Mine with autograph, sabi ni Maurice Chell. Mary Chell. Mary, saan si Mary Chell? Mary Chell. Meron pa ba? 2.5, Ate Mary Chell, giget mo na siya. Tito Kem, nabangga ako dyan sa yellow na car ko. Nandun na isang ay, ano yung cellphone din? Bagong cellphone ah. Last 1 minute and 50 seconds. Dagdagan na daw ni Eliza. 1 hour yun. 2.5. So 2.5 for Mary Sa Chell. 2.5. Mary Chell. Mary. Get mo na. Laki, kinuha agad yung gun ko na walang hindi nagpapahanap. Uy, anak naman. Bangka niya, di ba? Deal po, 2.5 Mary Chell. Alright. Autograph. Yours na. RT. Wala nang awan doon, bidden. Yours na to. Yours na. Yours na, Mary Chell. Mary Chell. Papalit ng ba ang kababa ng pakikita ko hindi nyo. Alright, mind basis ulit tayo. Uy, ba't ito? Batman. Alright. For only 1,000. 1,500. Ganda pa nito eh. 150. For only 1,500, mga idol. Doon ka. Batman, the Batman. Extra large siya. For only 1,500. Maganda pa to. basis yan? Mine basis to ah. Mine gitara. Mine gitara. For only 1,500. Mine gitara. 1,500. 4 bid bata. Madi ate. Mine basis to. Ayan. For only 1,500. Mine gitara. Alright. Let's go. Mine gitara, Mami Annalisa. Yours na, Mami Mami Annalisa. Annalisa. Ay, shoot. Bali yung si Mary Chell, yung Alright. Sino tayo dito? yung Eljun yung sinabihan ng nilagay niya. Alam nyo na, my favorite brand. Kanina ko niya yung Mami Annalisa. Ano yan? Ano yan? Mind basis din. Suot ko to sa paniki tarlac, mga idol. Suot ko to sa paniki tarlac. Alright, start nyo sa, Hindi siya mind basis. hindi to mind basis ha. Video to, mga idol. Sinuot ko to sa paniki tarlac, mga idol. May tuloy. Sinuot ko siya sa paniki tarlac. Start nyo siya sa 1,500. Start nyo sa 1,500, mga idol. Akin na, 1.5. Start na. Start nyo lang sa 1,500. June Sasan, tsaka Pag natapos Elsa Villarreal. pag natapos yung timer ng walang yours na ng 1.5. Pero kapag may pumalag sa kanila. Start nyo sa 1.5. Mukha talaga siya sa camera. Tapos sa unang photoshoot namin with the band, ito yung suot ko. Lagay mo doon, hanger B. My favorite brand, alam nyo na.
1-6, Nene. 1-6, Nene. 1-6 kay Nene Nis. Last 4 minutes. Yung pagkatapos. Ay, shoot. Tama ba ka na yung pagkatapos ko? Shoot, hindi na ito may cut. Kanino na yan? Dito makakapunta pa kayo dito? Bakit? Hindi, binigkit ko siya. Ay, nilak na yun. Wag mong gagalawin. Ayan, Crap yan. with autograph. Nene pa ila. Asyo. 1-6 na po yung ano natin. 3 minutes. Last 3 minutes Kay and Nene Nis. 25 seconds. As of now, ang highest bidder natin, si Nene 416. 1-8 kay Sophia May Baroga. 1-8 mo. Last 3 minutes. Sophia May. Ano yung Sophia? Sophia May. Tama. PH. Sophia May Baroga Dasing. 2K for Eljun Sasan. One ma. Eljun Sasan. No! Anak, pulutin mo nga. Ayusin mo. Kapatid yan, si Lilian. 2,000. Last 2 minutes and 30 seconds. As of now, ang highest bidder natin, si Eljun Sasan for 2,000. Nak, Musing ko. pulot mo nga, Bi. Layo ko pa naman po dito Give ako me the hangers. Mindoro. Give me the hangers, please. One by Marie Baroga Dasing. Sabi po ni Tito Polit. Ba't naman si Ate? Ray Red 1.5. Ray Red 1.5. Sa mga miners po natin, sagot po namin yung shipping basta within Philippines lang po. Anak, kunin mo yung hanger tapos isabit mo na doon. Last 1 minute and 30 seconds. Oh, Elvin. Eljun for 2K. Alright, yours. Ay, yours na ba? Sa kanya na ba? Okay. Last 1 minute and 20 seconds. May magbibid pa ba? Pataas po, hindi pa baba ang bid. Highest bidder natin si Eljun for 2K. A1. Kapastar na. Bid! Link, kunin mo yung hanger, ilagay mo doon. Oo, isa lang. Last 55 seconds. Puro mo na kayo sa labas mga upang. Last 35 seconds. Sa mga bagong miner natin guys, pa-message po dito sa page. Pa-confirm po kami kasi kailangan po yung shipping details. Last 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yours. Yours na, Eljun. Pa-message po kami dito sa page. Alright, sunod na natin to mga idol. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong sinusuot. Eljun Sasan. Noon. Mind nyo na, may pirma na rin ako dito mga idol. Pinirmahan ko na siya. Mind basis to mga idol ha. Paunahan lang. Mind basis to for only 2,000 pesos. 2,000 lang. 2,000 lang to mga idol. Mind basis. Mine... Bigyan mo, mami. Bigyan mo, mami. Mine drumstick. Mami, paano nga dyan?
Mine drumstick. For only 2,000 pesos. Mine drumstick, 2,000. Mine drumstick, 2,000. Legit to na kapa mga idol ah. Please, thank you. Kapa. Ay, alam ko yun. Binili ko siya sa Abu Dhabi. Give mommy. Sa Abu Dhabi to. Nabili. Uh-oh. Siyong no? Hindi ko maano. Give mommy, 2,000, Wala ko mga nang idol. kayo ko si tito yan. Mine nyo na. Come on, B. Give mommy. Yay! Ate Nene, mine drumsticks, 2,000. Yours at Idol Lords. Yours na to. 2,000. Uy! Ito mga idol. Pang babae talaga siya pero binili ko siya kasi maganda siya sa akin noon. Medyo slim pa ako. Pang babae talaga ito. Binili ko rin siya sa Abu Dhabi. Iconic. Alright. Mine. Kunin nyo na. Pangalan niyan, Blazer. Alright. King of Blazer. For only 1,500 mga idol. Maganda pa to kasi. Parang twice ko lang siya nagamit sa Abu Dhabi. 1,000. Kailangan lang plansyahin mga idol. Pang babae talaga to pero binili ko siya kasi maganda siya sa akin noon. Nung payat pa ako. Mine Blazer. Mine Blazer for only, magkano sinabi ko? 1,000? For only 1,000. 1,000 na lang. Mine Blazer Mine for Blazer. 1,000 pesos. 1,000. First mine basis tayo, guys. No. Maganda kasi siya sa akin noon. Pang babae to mga idol. Unisex. Mine Blazer for 1,000 pesos. 1,000 lang. One K lang. Nilagay ni Papa yung ano ko. Pangit. Mine Blazer for 1,000 pesos. Mine Blazer. 1,000. Mine Blazer 1,000, Mami Leonie. Mamilyoni. Yours na, Mamilyoni. Naganda doon. Naalala ni Mamilyoni, no? Paldo. Magkano ate? Paldo ni Mamilyoni. Oh. 1,000. Nag-ano na siya, nag-shopping na. Ate, punasa mo yung yan. Boba daw. Boba? Okay, sige. Ito na boba, oh. Ay, kakay! Boba, wala na si boba, oh. Hey. Bago lang yan, no? Ang karton. Uy, natin. Alright. Kaya, mamilyon na punta? Hoodie ulit tayo, main basis. Hoodie ulit tayo, main basis, mga idol. For only 1,500. 1,500 hoodie. Mine pintuan. Mine pintuan for only 1,500. Ano na lang to mga idol kasi hindi ko na sila nagagamit eh. Red, maroon. Red. Parang twice ko lang to nagamit. Mine 1,500. Ay, mine pintuan for only 1,500. Tingnan mo nga yung tatak, anak. Ayaw naman kasi nila mag-mine. RJ ma. Mine pintuan. Mag-mine ka na, nene. 1,500. Bago pa to Oh, mga idol. mine pintuan, 1,500, nene. Yours na, sis. Yours na to, Idol Lords. Sige, suklay mo yung hair ko. Alright, here's another one. Pakailang beses na rin ako dito. My favorite brand, alam nyo na. Mine nyo na for only 1,000. Ay, 1,000. 1,000 lang. Sige, 1,000. Mine nyo na, 1,000. Mine cellphone. Kung ano-ano na lang code eh. Mine cellphone for only 1,000 pesos. Kasi pintuan na. Mine cellphone for only 1,000. Macbeth.
Ay. My favorite brand. Alam nyo na. I'm back for mom. For only 1,000. Mine nyo na. First mine basis, guys. Mine cellphone. Mine cellphone. Mine cellphone for mom. mom. Yours na. Yours Yan. Okay. Jersey tayo mga idol. Windbreaker na may print. Yung breaker na black ko na. Oo, makbit yun. Blue Jays. Jersey. Ano yan? Mind basis ulit yan? Hindi. Pabid natin to mga idol kasi parang ito na lang ang natitira kong ano eh. Tsaka yung isa, natitira kong jersey. No no anak no. No. Magbabangat ikaw. Come na. Load ka na po ba? Ano bubaw? Ano Ka na bubaw? watch na watch? Jersey mga idol oh. Ay, ano? For mom. Dito tayo, nanay. Daddy. 1K. Alright. Start natin sa 2,000 to. Opo. Nanay, punta tayo. Start natin sa 2,000. Yang hatid ko na. Kaya natin. Punta tayo, nanay. Ginamit ko to sa Bye-bye ka na. Bye. Bye-bye. Ginamit ko to sa D5. Timer mama. Start nyo sa 2,000. Ayan ako. Alright. Start nyo sa 2,000. Mga idol, itong jersey ko. Last na to. Last na jersey ko na yan. Wala na akong ibang jersey dyan. Jersey. Ayan. Large to XL to mga idol. Large to XL. Slow connection. Naglalag siya dyan. Ulit-ulitin mo lang yung sinasabi mo. Alright, start nyo sa 2,000 mga Hindi idol. malaki. Sakto lang. Wala eh, wala akong ano. Manipiply pa ang chat ko. Mine with autograph. Mary Chell. Ayan. Start nyo po sa 2,000 mga idol. Ayan, meron pa tayong 3 minutes and 30 seconds. Pag wala pong nag-ano dito, Shell. pag wala pong nag 2,000 2,000 pataas, sa inyo na po ito. Ma'am Mary Chell. Nakabili ka, anak? Wala, naglag oh. Ay, slow connection that time. Wala, slow connection talaga oh. $2,000. Hi guys, gusto kayo si Tita Jess. 1K. Lang mom and dad. Si Tita Jess yung ano, sinundo natin yung sa Tita Jasmine na. Hi ni Jasmine. Meron pa tayong 2 minutes 20. Jazzy. Start nyo sa 2,000. Kung wala, kay ano na to, kay Mary Chell. This means si Jazz. Mary Jill with autograph. Mary Chell with autograph. Mary Chell. Message po kayo sa ano sa page.
Message po kayo sa page, Miss Mary Chell. So far, ang nag-message ko lang tatlo. Sino? June, Princess, Ira, just June. Alright. Ayun lang ba? Ira Marie. Wala. Yun lang. Wala pa. Yun na lang. Yung iba, okay na. Ira naman mostly kasi ate MRFC. Ira Marie, dalawa yun. Nag-ano na ako, in-add friend ko na siya, tsaka minessage ko, hindi pa nag-save. Meron pa tayong 1 minute Kita mo and 10 seconds. Ira Marie. Maroon na furnish with. Tapos, Pag hindi nila kinuha, makikita nila yung mga mukha nila sa sa social media. Pati ma, second minor yun yun. second. Ay, diyan mo. Mind basis kasi ito. Okay yan. Blue Jays. Oo, 2K. Walang walang second. I-rely mo lang kung kung awan ka lang na chat mo. Sabi mo 2K. Siya na. Wala na? Mary Chell, yours na po ito. Ayan na. Autograph. Sa iyo na. Sa iyo na. Slow connection talaga, oh. Tingin nga ta. Magaling mo na si Boba. Lipat ko kaya. Peraso. Alright, game pa tayo mga idol. 8, 10, 11, ay. Diyan pa ba si Si Tanya? Diyan pa ba sila? Waiting for the videos and... Ayun. Alright, dito na tayo sa, okay. Main basis muna tayo. Patapos naman na eh. Ipapaubos lang natin to mga idol. Then, Gusto niyo Gin pero na. ma'am yan green. Ay, nilike niya. Ito muna, mga idol. Get nyo na for only. Ano yan? Memo. With tag pa yan. Oh, with tag pa to, for only. Hindi ka. With tag pa to, mga idol. Kung ano yung presyo dito, Ano ba yan? yun na. Sweat. Oh, for only 1,000. Mine, Green yan. Crocodile. Mine Crocodile. Kala ko crocodile. Kala ko. Mine Crocodile. Mine nyo na. For only 1,000. Di pa to nagamit, mga idol. Kala nyo, ha? Pero Oo. ma'am, hinart mo yan. Oh. Dali Oh, na. ha? Mine Crocodile. Magkano lang kay? 1,000. Mine na guys. O yan, nagpaubayan na si Mami. Yunin na eh. Bagyon ko na. Natapos Bagyon ang ko na. may tuhulan. O, nagpaubayan na si Mami Leonie. Mine nyo na. May yun na. Lumadiyo. Di pa to gamit, mga idol. Ayan o, may tag pa. Manay kini Mami Leone ay ta. Mine Crocodile. Mami Leone. Tapos nagsasaron naman ng latan. Ano ka na si Mami Yours, Mami Leone. Paldo ka Mami Leone ah. Paldo, Mami Leone, paldo. Nag-shopping na. Ah, First honor. ginamit ko to sa Lawak, Pangasinan. Mine nyo na for only 1,500. Madidamit ko na. Ano yan? Makbait na kamo. Hindi pa rin May favorite, ano pa rin, may favorite brand. Mine nyo na for only 1,500. Mine, Octopus. Ang ganda mo ulitin. 1.5. Mine, Octopus. Mine, Octopus, 1,500 na lang. Ganda pa to. Mine Octopus, 1.5. Minsan ko lang yan nagamit. Dun lang. Sa Lawak lang. Ay, kasama ako dyan. Sabi ni Mami Leone. Oh, di ba? Nakita mo ata, Mami Leone. Away ka pa noon. Octopus, Mami Leone. Mine Banyas ko na. Mami Leone. Mami Wala, Leonie. Mami Leone. Paldo ni Mami Leone. Yours na, Mami Leone. Kasama ka dito eh. Oo. Nakipag-away pa nga siya Oh, sa mga nakipag-away ano pa eh. yan dyan. Sa mga sundalo. Alright. Ito. Awatin na si Mami Oh, Leonie. ito maganda to mga idol. Mind nyo na for only 1,500 ulit. Walang kaawat kay Mami Leone. 1,500 ulit ha. Mga idol, ang ganda na ito. Ano yung multicolored yan, no? Pastel. 1,500. Si Fer, ma'am, gusto niya din yan ata.
Mine. Multicolored pastel. Yan. Mine microphone for only 1,500. Mine microphone, 1,500. Ganda pa nito. Ganda nito. Thrice. Walang nagamit. Ako kamutan niya, idol. Na. Madami po siyang jacket. Madami kasi Hindi ako. kaya. Madami kasing hindi ko na nagagamit. Baka ibagbaga yung ako-apaw. Mine, microphone. Per ma'am. Yours na, per ma'am. Yours na, per ma'am. Hindi na magkasya. Hindi na magkasya sa closet. Kaya nagbabawas na po. Nagdi-declutter lang po siya. Di-declutter po. Magkano yan, ate? 1.5. Ito, ginamit ko sa 2-car sessions. Regatta to, mga idol. Kunin nyo na for only 1,000. Kunin nyo na, 1,000. Mine, ano pa kaya? Parang mine camera. Mine camera for only 1,000. Nahuli na naman si Nene. Alright. Mine camera for only 1,000. Gamit ko to sa 2-car sessions, mga idol. Naka-mine microphone pa lang ni Nene. Mine camera, ate Eliza Jane. Yours na, Eliza. Yours na. Regatta. 1,000. Gusto niya ate Eliza yung mga ganyan. Needed. Ronel. Tulin pa yun. From mga tawa. Alright. Ito, ginamit ko sa Gig 1, mga idol. Gig 1, Dagupan. Alam nyo na, my favorite brand. My favorite brand, mga idol. Alam nyo na. Ano yan? May basis yan. Paano natin to? Dark blue, no? Late si ate Nene. Ate Nene, mahina ata yung signal mo, ah. Super late. Navy blue yan, no? Yuck. Main nyo na to. Mag-mine na kayo, malapit na Bid masold. natin to, mga idol. Start nyo sa 2K. Anong tawag dyan? Start nyo sa 2K. Maganda to. Tawag dyan sa jacket na yan. Pang 2K. safari, parang safari jacket. Start nyo sa 2K, mga idol. Ito. Let's go. Magkano, Dad? Start nyo sa 2K. For bidding tayo ngayon, guys. Price start at 2,000. Itong mga to, ano na to? Kung hindi makukuha, okay lang. Pero mataas ko siyang ipapabid. Pang malakasan yung mga mahuhuli. Gising pa ba yung mga bidders natin? May 100 viewers tayo. 101 viewers. Price start at 2,000. Dalawang beses ko to nagamit, mga idol. Una sa Gig 1. Guys, mag-mine na kayo kasi ano na, konti na lang yung natitira. Malapit nang ma-sold out. Last 3 minutes and 30 seconds. Falling in, nothing sure in this world. No, no. Breaking out, breaking in. We can really never tell it all. No, no. Say goodbye, say hello to a lover or a friend. Sometimes we never could understand. Last 3 minutes. We can really never Hindi ako have it makapag-send ng all.
Message nyo na lang po si Yang Domingo. I-reply ko na lang. Mag-chat na lang po si Yang Domingo. Pa-reply na lang po. Life goes on and on, so baby, just smile. 'Cause I'm always around you and make you see. Ano na, refresh naman. Baka yung signal naman makamso. Take a little time, see the butterflies, listen to the birds that were sent to sing for me and you. There's such a Last 2 minutes. place to be. Alright, main basis na lang. Okay. 2,000. Code. 2,000, mine 2,000. Mine 2,000 for this item. First mine basis tayo. Mine 2,000. Mine 2,000 for this item. First mine basis. Mami, dami na naman. Mine nyo na. For 2,000 pesos. Mine 2,000, Mami Leonie. Yours na Mami Leone. Unli shopping, Mami. Unli shopping Mami Leone ah. Mine 2,000. Alright. Dito tayo sa pula, mga idol. Twice ko siyang nagamit sa gig. Main basis na. Main basis na to. Anong part? Anong tatakyan natin? Petrol. Dami nang nabawas sa taas yan. Mine nyo na for 2,000 pesos. 2,000 pesos lang mga idol. Mine battery. Mine battery. Mine battery for 2,000 pesos. Itong large ko. Large to XL. Large. Mine battery for only 2,000 pesos. Ayan. Ayan siya. Ayan. Convertible yan, ano? Hindi. Hindi talaga. Mine Mine battery. battery, Nene. Yours na, sis. Yours. Ay, Ganda pa nito sa akin. nakamine ulit. Nene. Nene. See the butterflies, colors, listening to the birds, stars. Yours na.